Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča. U današnjoj epizodi Nikola Minić i ja ćemo vam predstaviti naš arsenal, odnosno pokrivenost distanci borenja. Pokazat ćemo šta je neophodno da bi jedan borac mogao da bude kompletan. Eklektički borilački sistem. Glavna karakteristika pokrivenost distanci borenja. Borba se uglavnom i gubi iz razloga što ne poznajemo distancu koju radi naš protivnik. Mi ćemo vam danas prezentovati naše distance borenja, a počinjemo od najduže distance, to je borenje hladnim oružjem, odnosno palicama. Nikola, šta bi rekao za palice? Pa palica predstavlja produženu ruku. Na primjer, evo, uzmi jednu palicu, možeš i dve. Onda prezentujem. Evo me, znači ovo je najduža distanca borenja koja simbolizuje produženu ruku i udaramo sa vrhom palice, jer tu prenosimo najveću silu, što nam treba da imamo zaustavnu moć, što se kaže, da napravimo efikasnost. Hopa. Radimo sa jednom, sa dve palice. Sad ćemo demonstrirati nešto od tog arsenala našeg. Možemo četvorku? Možemo četvorku. Ajde, osnovni. Gledamo da produžimo ruku, da budemo što duži. I sad ja nastavljam jednom rukom da radim. On ulazi u svoju priču, menjam ruku i vraćam se na obe. To je to. Šesticu koju ćemo raditi isto kao drill sa dve palice. Služi, dobro je, hvala ti. Recimo daješ mi 17-icu ili tu ulazim da bih ispogađao protivnika. To je to. Ostajemo iz raznoraznih razloga bez palice. Ide jedinica, radim zaštitu, gledajte razoružavanje, gde je to što smo do sada prikazivali. Imamo dvojku, znači tu, gledajte, ponovo razoružavanje radim i opet ulazim u drilove koje smo radili. Može, ovo je, na primjer, bilo sada razoružavanje i opet radiš sa dve palice. Da. Možemo da demonstriramo napad pa odgovor sa jednom palicom. Može, hoćemo 5 uglova prvih. Može. Evo, ja radim 5 uglova, jedan ugao, odgovor. Drugi, imamo treći ugao. Četvrti, imamo peti, ja ću ga odraditi. Može ubod sa unutrašnje strane, ulazimo, udaramo i sa spoljašnje strane odgovaramo. To je distanca koja je najduža. Možemo ovo samo da probamo, da predstavimo prvih 5 uglova, odbrana, odgovor. Da vidimo kako to funkcioniše. Opa. To je to. To je mali drill koji služi za koordinaciju, za reakciju i tako. Za refleksa. Tako je. To je prva distanca koju smo prikazali. Sljedeća distanca, ostali smo bez oružja, vidjet ćete tu razne neke, možeš u desni stav da staneš, znači sve jedno nam je u kom stavu je protivnik, od toga zavisi naša postavka, strategija, taktika i ostalo. Radit ćemo kickbox distancu, prvo da znamo da su nam noge teška artiljerija i da ih dižemo samo kad smo 100% sigurni da pogađamo metu, zbog ekonomije pokreta. Pa sad recimo neki front kick, Nikola, može, opa, tu sam, pa isti taj front, može, hop, evo ga ovde vraćam.
pa front, hopa, odgovaram, hook kick, hopa, pa huka 2, levi, desni, to, bape, odgovaram, tu sam, tap. Idem na front, idem na šut, odgovaram. Tako je. Svaki taj šut koji ono izvede, daj mi neki šut. Daj mi bilo koji šut. Mogu da presretnem svojom bokserskom tehnikom. Pa znači radiš huk po nozi, tu sam, evo ga ovde. Napadam te po nozi, ideš huk, bapa, ulazi dalje i sebi pravi prostor za neko bacanje ili ulazak u klinč. Dobro. Ovo je isto najduža distanca, kickbox distanca gdje su uključene noge. Da. Sada prelazimo na boks distancu koja je dosta bliža. Tako je. Evo me. I sada možemo dalje da nastavimo sa Ko boksom. će da radi, ti ili ja? Ajmo početi. Tu sam. Može. Dobro. Imamo kroše mi daješ levi. Tu sa odgovorom bapa. Kroše desni. Tu sam, tu. Kroše levi. Hopa sa odgovorom direkt desni. Evo ga kroše, evo ga aperkat. Direkt levi. Kroše, aperkat, kroše. Znači jedna ozbiljna ručna tehnika, jedan ozbiljan ručni baraž koji može da pokvari planove svakom vašem protivniku bez problema. Dobro, reci mi posle ove distance, Dobro. koja je distanca interesantna i gdje dalje ulazimo i šta je naš u stvari zaštitni znak koja je? Po mom mišljenju najteža je trapping distanca, to je bliska distanca, nećemo je sada pokazivati. Distanca od koje ljudi ili beže na distancu dužu ili ulaze u klinč da bi se zaštitili od nekih zalutajućih udaraca, uopšte da bi zaštitili svoje biće. Jako je teško psihološki to prevazići, jer priroda je čovekova da se nekako skloni, da pobegne i tako dalje. Što se mene tiče, ovaj kratak prikaz ovih distanci će biti dovoljan za ovu emisiju, a u narednom periodu nas čeka trapping, clinch, grappling i to je to. To je to. Slažeš se? Slažem se. Da. Može. Dogovorim. Živi bili. Živi bili. Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča.